लो माँ 2 दिन हम किसी भी खाइनी ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନ ମା କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେ ମା ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ତୋ ବାପା ସକାଳ ହେଲାଣି ଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରଲେ ପୁଅ ହଉନି ମୋ ପେଟ ତାକୁ କଣ ହଉଛି ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ कौन है सुशीला पिला माने एमती सोईचंती काहींकी तमे किछ आनिछ पिला मानक अवस्था देखुछ तो उठी बोर्ड धन ना सुशीला आज भी किछि मिलिलानी धर्म अनुଯାयी 7 घर मागिल हेले समस्ते मना करते कौन करिबा जहा सब से प्रभु श्री कृष्ण ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ से लोकटा दुष्ट तथापि पिलामानंको परिस्थिति देखिला परे मु जीवी हाँ 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 मु ए जाउची आ संगे संगे आसुची तमे टिके पिला मानकु पानी पानी पेई देई थाओ हो अरे हे ए मागी किया भिकारी ब्राह्मण तोर एते दुस्साहस मु घरे नथिला बेले तुम घरे पसी भिक्षा जाउछु अरे कृष्ण कृष्ण कौन कहूछु से कृष्ण कौन तते खाइया को दबो जदी खाइया को दबो ताले बेजा से कृष्ण पाखरु खाइया को आनिबु अरे कृष्ण 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 मुंडटा फाटी जाउची कि अछ तको जल्दी मो घर बाहर करो आनिथिलु आज तमे पेट भरिकी खाइबो समस्ते अपना रोसई करे आइतिबा घर रोसई करे से भी गाई दे सकरे सरी बनी आउ पारुनी सुशीला आउ मु पारुनी रे हाथ बुती दिली सिंचना दे तोड़ी देला अपमान सोई सोई आउ बच्ची परिबिनी सुशीला मोराणो एमिते बाप कथा कुहो नाही द्वारिकाधीश मो बाल्य बंधु मो बंधु पाखरे हाथ पाती केमिति तमे थरे चेष्टा तो करिके देखो घर परिस्थिति आउ तम कथा को मानी श्रीकृष्ण को पाखक जीवी हाँ जीवी हेले देखो कही दउची मु तांको किछि मागी परिबिनी मु तांको किछि मागी परिबि हेले प्रथम थर पाई मो सखा पाखक जीवी एमिति कोन खाली हाथ रे चली जीवी कौन नहीं कि जीवो हाँ तमे कहथिला ना तम सखा को भजा खुदा भारी पसंद माठिया रे किछि भजा खुदा रखिछि सेया को नै आउछि तमे ताकू नै जाओ हाँ तबे सेया करो जा जा गलो खुदा हेले गोटे कथा लुचै कि नबो शुद्ध मार पुओ दिटा ना गण हो ता छोड़ा मो पाखरे उपाय बा कोन अछि हो पिला मानकु टिके लक्ष्य देउतुबो तबे आसुची सुशीला
अरे ये तो गोटे दरिद्र ब्राह्मण भाया देखा जाଉଛି ये बाट भूली जाइम तो पागल टिके याड कोडे कोडे आसी सी की जानी हे साइड रो कोडे आस्तु तू यार काम कोन कर पागल टे बाट भूली जाइम तो ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହଁ କି ବାଟ ବି ଭୁଲିନି ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି द्वारिका अधिपति तू मते प्रथमे कह याड तोर काम कोन ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସଖା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବି इधर लोक टिए कहूँ कि ये कोडे हम महाराजांकर बाल्यकालर सांग देखुछु तो चल एठू काहे कि तमे वृद्ध ब्राह्मण जन को धोखा देलो प्रणाम सेनापति आज्ञा ये दरिद्र जन लोक कहउछन्ति कि ये कोडे हम महाराजांकर बाल्यकालर सांग ये प्रबल मिछ कहउछन्ति आज्ञा ନାଇଁ ନାଇଁ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜମା ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ ମୋ ସଖା ଯଦି ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆସିଛି ସୁଦାମା ଆସିଛି हो हो व्यस्त हुअन्तुनि मु आपणकर संदेश महाराजांको जणै दउ ନା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବନି ତ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତୁ ପଳା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳା ହଁ 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 ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି महाराज जड़े कहीं द्वार देश कहते कि सी काले आपणकर बाल्य दिन बंधु से हाँ से कहते कि ताको ना सुदामा बोली सुदामा मो मो बाल्य बेलर बंधु सुदामा आछंती सुदामा 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 अपेक्षा करो रुक्मिणी यथा समय तुम्हें सब किसी बुझी पारिबो सुदामा सुदामा सखा 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 तमे कुआडे गलो सखा सखा सुदामा सुदामा बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र ଦେଖା କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ पुण्य फला है कृष्ण की महिमा कहीं न जाए कब यश देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके कर पग धोए पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए अच्छा मते कहिलेनी तुम मो पई कोन आनिचो ନାଇଁ
ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି। ନା ନା ମିଛ କୁହନି, ଭାଉଜ ନିହାତି କିଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ। କଣ ଆଣିଛ ସଖା? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସଖା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଣିଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ସଖା ସଖା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଲୁଚଉଛ ମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ସଖା। ସଖା ବାଃ, ଏ ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଏ ଆଣିକି ମତେ ଲୁଚଉଥିଲ। ପ୍ରଥମ ମୁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଦାମାକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଠାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଦାମାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଏକଲା ଖାଇଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବୁନି? କାହ୍ନା ଘରୁ ଆସିବାର ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ସୁଶୀଳା ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଆସିଲି, ତୁମ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ସଖା, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲୁଛ କି କହିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସୁଶୀଳା ସେମିତି କିଛି କହିନି, ଖାଲି ଏମିତି କହୁଥିଲା ବୁଝି ଆସିବ ଦିଅର ମୋର କୌଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ତ କେବେ ଫେରେଇବିନି, କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଏଇଟା ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ବୋଲି ରଖୁ। नारायण श्रीमद नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण। प्रभु तुमर ए परम भक्तर प्रणाम स्वीकार करो। देवर्षि ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ଦେवर्षि? नारायण नारायण आपण तो सब जानिछंती। मो मनरे किछि शंका नथिले मु केबे आसी न। नारायण नारायण କଣ ଶଙ୍କା ଅଛି ଦେवर्षि? प्रभु मर्त्यर सुदामा जने साधारण मनुष्य, ता भक्ति रे आपण स्वर्ग मर्त्य पाताल एपरि कि आपण को वैकुंठ को दबा को मध्य पछैले, वैकुंठ को मध्य दबा पे उद्यत होतुले। ये संसार कि प्रकार संजोग मोर यह मध्य संकोच अछि प्रभु। नारायण नारायण। देवर्षि तुम मनरे निहाती किछि संकोच अछि, जदि तुमे चाहुछ तेबे सुदामांकर परीक्षा करी देखि पार। नारायण नारायण। ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଲିଣି। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्राह्मण महोदय, हे महात्मा, 3 दिन हेलाणी मु किछि खाइ घरे मोर 2टी पिला मो बाटକୁ ଛାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାଟକୁ ଛାଇ ବସି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କୃପା କରନ୍ତେ ଆମ ପରିବାରର ପେଟ ଟିକେ ପୁରନ୍ତେ। ହେଲେ ବିପ୍ରର ମୋ ପାଖରେ ବା କଣ ଅଛି?
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ସେଇ ଚିକିମିକିଆ ମାଳଟା ଦେଖା ହଉଛି। ଆପଣ ସେଇଟିକୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରୟ କରି କିଛି ପେଟ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଓହୋ, ଆପଣ ଏଇ ମାଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସଖା ମୋର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ମାଳାଟି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ। ହଉ, ଏତକ ନେଇଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରିବ, ମୋର ମନା କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କୋଟି ପରମାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାୟୁ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର କି ଲୀଳା, ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ସଚିଦାନନ୍ଦ, ତୁମର ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା? ତୁମରି ଲୀଳାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ, ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ। ଆଜି ଏ ଅଧମର ଗର୍ଭକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଏ କି ଲୀଳା? ଆଜି ଆପଣ ଏଇଆ ମତେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ସେପରି କିଛି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ମହାନ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ମହାନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ହେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ, ଜୟ।